अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग 2 से 3 साल के बच्चे को लिखने कैसे सिखाएं। डॉटेड वर्कशीट लेके एंड कलरफुल पेन से ऐसे ऐसे सिखाएं और बोले साथ में ए कलर ऑरेंज। नेक्स्ट इज बी, कौन सा कलर यूज किया है, ग्रीन। नेक्स्ट इज सी, स्लो स्लो करना है, येलो करना है। दिस वन इज ग्रे कलर, डी। दिस वन इज ब्लू कलर, ई। दिस वन इज ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, पिंक, एच। ऑरेंज कलर, आई। येलो कलर, जे। ग्रीन कलर, के। ऑरेंज कलर, एल। ब्लैक कलर, एम। ब्लू, एन। ब्राउन कलर, ओ। पिंक कलर, क्यू। येलो कलर, रेड। रेड कलर, रेड, रेड 2 times, रेड प्रिंट हुआ। ब्राउन कलर, एस। ग्रीन कलर, टी। येलो कलर, यू। ब्लू कलर, बी। ऑरेंज कलर, डब्ल्यू। येलो कलर, एक्स। ऑरेंज कलर, वाई। ऑरेंज कलर, जेड।